Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Nina Rozman. Seperti biasa jam ini kami akan bawakan pelbagai perkembangan terkini niaga ekonomi pasaran bersama ahli panel jemputan dan antara tumpuan. Pertama yang akan kami bawakan melibatkan Universiti Sains Malaysia USM telah terpilih dan dilantik sebagai Ketua Penyelaras bagi Konsortium Elektrik dan Elektronik ENE bagi pelaksanaan Inkubator Pendidikan dan Serap-Industri MRI 3 Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Dan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelantikan USM sebagai peneraju konsortium itu dibuat berdasarkan kepada kepakaran, skop bidang tugas serta pengalaman USM yang disifatkan sejajar dengan penubuhan konsortium itu. Konsortium yang ditubuhkan dalam kalangan 20 universiti awam itu diwujudkan khas untuk menyediakan graduan yang akan memenuhi keperluan industri ENE yang menawarkan gaji premium. Untuk kita memahami bagaimana program ini berimpak dalam lahirkan modal insan berkemahiran tinggi dan berdaya saing, bersama saya menerusi Google Meet ketika ini adalah Profesor Dr. Seri Dr. Abdul Rahman Muhammad, merupakan Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia USM. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Pertama sekali mungkin Prof boleh kongsikan berkenaan projek rintis dengan perubahan inkubator pendidikan dan serap industri KPT ini. Apakah tujuannya dan sasaran pelaksanaan IIP ini? Okey, terima kasih. Sebenarnya kita melihat kepada keperluan tenaga mahir di Malaysia ini terutama dalam bidang elektrik dan elektronik. Yang seperti kita tahu, ekspor utama Malaysia adalah dalam bidang elektrik dan berkaitan dengan produk-produk yang berkaitan dengan elektrik dan elektronik. Setiap tahun kita mengeluarkan graduan ya dalam bidang elektrik dan elektronik. Mereka-mereka ini sama ada dalam Bachelor of Engineering ataupun Bachelor of Technology. Dalam bidang ini lebih kurang 4,000 orang, 4,200 orang. Dan keperluan di industri pula antara 1,300 ke 1,500 tahun. Walau bagaimanapun kita dari segi pelajar-pelajar yang bergraduasi atau bergraduan daripada Institut Pengajian Tinggi ini, mereka punya pengetahuan asas yang kukuh dalam bidang masing-masing, tetapi dari segi pengalaman bersama industri itu ataupun bidang tumpuan yang diperlukan oleh industri itu tidak ada pada pelajar ini. Jadi tujuan program ini adalah untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar-pelajar ini sebelum mereka bergraduasi lagi. Maksudnya semasa mereka berada di tahun akhir di pusat di institusi masing-masing, dan mereka ini akan diberi akan dibenarkan mengikuti program ini jika mereka berminat, dan sekiranya mereka tamat nanti mereka akan diserap masuk ke industri yang berkenaan. Seperti yang Prof kongsikan bahawa objektif serap industri dan institusi ini adalah untuk memperkukuhkan mereka iaitu bersama latihan industri sebelum mereka graduasi lagi. Jadi apakah perbezaan kohort ataupun sistem pendidikan tinggi sedia ada jika dibandingkan dengan pelaksanaan projek ini? Lebih tertumpu kepada industri ke ataupun penuntut akan lebih lama menjalani latihan industri? Okey, sebenarnya sekarang ini semua pelajar-pelajar akan mengikuti kita panggil internship ya. Semasa tahun 3, antara tahun 3 dengan tahun 4 mereka akan pergi ke industri yang dipanggil sebagai latihan industri ya. Bergantung selalunya 4 bulan ke 6 bulan. Walau bagaimanapun bila mereka balik ke universiti nanti mereka akan terus mengambil kursus-kursus yang berkaitan dengan bidang masing-masing. Program ini dia berbeza di mana selepas mereka balik ataupun semasa mereka berada di industri, mereka akan membuat projek yang berkaitan dengan keperluan industri tersebut. Bukan saja untuk mereka dari segi akademik, tetapi juga projek yang benar-benar berkaitan dengan industri, dan projek itu disambung semasa mereka balik untuk tahun 4 nanti di bawah dipanggil final year project ataupun projek tahun akhir. Dan projek ini berterusan di semester 1 selama 20 jam dan semester kedua sepenuh masa selama 40 jam seminggu. Pelajar-pelajar ini akan mengikuti program ini ataupun akan membuat projek-projek ini. Dan projek-projek ini akan dibayar semasa pelajar-pelajar mengikuti program ini. Mereka akan dibayar
antara RM1,500 ke RM2,000 sebulan selama 10 bulan tersebut semasa mereka berada di tahun akhir. Dan selepas mereka tamat nanti, mereka akan diambil bekerja dengan syarikat tersebut dengan bayaran gaji minima iaitu RM4,000 sebulan ataupun kita panggil bayaran gaji premium. Jadi perbezaannya ialah mereka telah diberi latihan semasa mereka berada di universiti lagi berbanding dengan yang sekarang ini apabila mereka pergi bekerja dengan syarikat tersebut, baru masa itu mereka akan mendapat latihan khusus yang diperlukan. Semua projek ini memerlukan usaha banyak pihak. Jadi apa bentuk kerjasama dengan industri untuk menjayakan program ini? Apa peranan industri akademik dalam program ini? Adakah pakar-pakar industri akan jadi tenaga pengajar? Okey, sebenarnya industri dari dahulu lagi banyak membuat program bersama universiti dan mereka kebanyakan programnya dipanggil after school. Maksudnya selepas pelajar-pelajar ini tamat, mendapat ijazah, mereka akan mengikuti lagi program selama mungkin 6 bulan ke setahun. Semasa itu industri akan melibatkan diri mereka dalam latihan tersebut. Tetapi dalam program ini semasa berada di tahun akhir lagi, pihak industri akan menjadi penyelia bersama dalam projek tersebut bersama dengan pensyarah yang pada institusi ataupun universiti yang terlibat. Jadi projek yang dibuat itu mendapat kita panggil latihan yang diberikan ataupun mendapat panduan dan sebagainya daripada pihak industri sendiri. Jadi pihak industri tahu apa yang diperlukan oleh pelajar tersebut dan dia akan mengajar atau bersama dengan pensyarah untuk menurunkan pengetahuan tersebut kepada pelajar. Dan mereka ini juga akan terlibat dalam segi penyeliaan pelajar tersebut. Sama ada pelajar itu berada dalam universiti ataupun semasa mereka berada di industri tersebut. Baik, kita tahu antara projek ini adalah untuk memastikan pelajar-pelajar ini bukan hanya mempunyai pengetahuan yang kuat terhadap asas tetapi equip dengan pengetahuan dan kemahiran. Daripada hasil yang dicapai melalui projek ini, bagaimana untuk kita menilai atau kita pantau impak yang boleh dilihat selepas ia dilaksanakan, Prof? Okey, sebenarnya projek ini telah bermula setahun yang lepas. Kohort yang pertama kita telah pun tamat, lebih kurang 47 orang pelajar. Kesemuanya daripada Universiti Sains Malaysia dan kesemuanya telah diserap masuk ke industri. Maksudnya ialah mereka telah mencapai tahap yang diperlukan oleh industri untuk persediaan untuk memulakan pekerjaan. Dan mereka telah pun walaupun masih lagi 1 atau 2 bulan sahaja tamat, tetapi mereka telah pun berkhidmat dengan industri dan terus boleh melakukan pekerjaan yang diperlukan ataupun kemahiran yang diperlukan ataupun pengetahuan yang diperlukan secara tanpa lagi memerlukan sebarang tunjuk ajar ataupun bantuan daripada penyelia. Jadi program ini telah berjalan lancar dan tahun ini pada bulan 10 atau kemasukan tahun ini telah ada lebih pada 150 tempat yang telah disediakan dan datangnya lebih pada 25 industri. Yang mana bilangan industri yang berminat ini makin bertambah dan banyak lagi yang berminat untuk terlibat dalam program ini. Dan itulah perkongsian mengenai program Serap-Industri dalam melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi dan kita berharap setiap projek yang dilaksanakan ini dapat meningkatkan lagi produktiviti di pekerja di itu pasaran pekerjaan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Mohamad merupakan Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia USM dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astrowani.com dan semua platform digital Astro AWANI. High-Tech Padu Berhad menerima kontrak bernilai RM29.7 juta daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN untuk pemantapan dan pengukuhan keselamatan teknologi komunikasi dan maklumat ICT kementerian tersebut. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, surat anugerah yang diterima pada 31 Oktober itu adalah bagi tempoh 3 tahun bermula 1 November 2023 hingga 31 Oktober 2026.
OCBC Bank Malaysia Berhad dan IGM Land Berhad menjalin kerjasama strategik bagi menawarkan skim pembiayaan pemilikan kediaman berkonsep hijau, program ganjaran berorientasikan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG untuk mempromosikan kehidupan lestari. Kerjasama kedua-dua pihak membuka ruang kepada bakal pembeli melabur atau membeli hartanah diperakui hijau yang dibangunkan IGM yang mementingkan alam sekitar sambil mengurangkan jejak karbon dan kos pemilikan. LGMS Berhad menandatangani perjanjian perkongsian dengan firma Finland With Secure untuk membangunkan rumusan keselamatan cyber inovatif dan Malaysia pengguna khusus bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan. Objektif perkongsian itu adalah untuk melindungi PKS daripada ancaman cyber sejajar dengan transformasi digital negara dan menyokong undang-undang keselamatan cyber negara yang akan diumumkan oleh kerajaan awal tahun depan. Laporan penuh disalurkan oleh 01 dan Astro serta News.com. Betul-betul je kan? Cerita sebenarnya lepas pakai helmet, kulit kepala perlu dan menilai. Kalau tak dijaga, rambut boleh gulung. Gas Marcella Baharu kini mengandungi vitamin biotin untuk rambut 10 kali lebih kuat. Drama bermula di sini. Tiada batas. Dan keterujaan. Hal yang terbaik untuk keluarga anda. Astro baru. Stream bila-bila masa di mana sahaja. Dulu ke Biaya. Tapi semua dah berubah dah. Kau kena percaya ke mereka. Sebab dia orang belum tahu. Berterusan beri-beri belum emas dan proyek sangat besar kini sudah berada di beberapa bandar di Israel untuk menjayakan misi berkenaan. 3 kawasan di Johor mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IQ pada paras tidak sihat setelah berjumpa keadaan tersebut semakin teruk. Ikuti perkembangan terkini di AWANI 12. Sokongan dana yang jitu dalam segala perancangan pembangunan bandar yang lebih mampan menjadi tema utama dalam sambutan World Cities Day yang baru saja dilabuhkan kiranya. Penting untuk kita memahami bagaimana pembiayaan yang merangkumi mampu memastikan pembangunan sesebuah bandar itu kekal berdaya huni dan masa sama memenuhi ciri-ciri pelestarian. Bersama saya langsung dari Istanbul, Turki ketika ini adalah editor Astro Dzulfitri Yusof. Zul, apa yang menjadi tumpuan di World Cities Days ini dan kongsikan antara key takeaways daripada acara ini, terutama apa yang boleh dipelajari oleh Malaysia. Sebenarnya Nina, terima kasih. Selamat pagi Nina di Kuala Lumpur. Selamat awal pagi di Istanbul hari ini. Satu perkara yang pastinya ialah tema itu diangkat kerana beberapa perkara di mana faktanya dalam tahun 2050 lebih separuh daripada penduduk secara global berada di bandar. Apabila ramai sangat duduk di bandar, sudah pasti ianya mewujudkan peluang ada potensi, tapi dalam masa sama mewujudkan masalah-masalah lain, khususnya daripada segi parit, sampah sehinggalah kepada hal yang berkaitan dengan perumahan dan juga miskin bandar. Justru perkara yang diangkat kali ini adalah berkenaan dengan pendanaan yang lebih lestari untuk membiayai pembangunan yang lebih mampan di masa akan datang. Jadi itu menjadi perkara yang cukup relevan kerana bandar dilihat sebagai apabila potensi banyak, kita pasti dilihat sebagai satu lombong emas ataupun luga emas bagi pelabur, peniaga dan juga mereka yang sudah pasti ingin mengambil peluang ini untuk membuat keuntungan. Tetapi jika itu berlaku, sesuatu projek atau sesuatu pembangunan itu hanya akan mendapat impaknya untuk jangka masa pendek.
lakukan berdasarkan dengan pelaburan yang mengambil kira masyarakat, yang mengambil kira kepada orang ramai, yang mengambil kira apa yang projek ini dapat memberikan sumbangan selain daripada keuntungan semata-mata kepada peniaga dan juga pelabur, itu akan memberikan impak dan juga kesan positif untuk jangka masa mungkin lebih 10 atau 20 tahun. Kerana akhirnya hal-hal yang berkaitan perbandaran ini ialah berkaitan dengan masa depan. Saya suka untuk mendapatkan pandangan ataupun saya memetik semula pandangan Dr. Milko, merupakan orang kuat di UN Habitat anak Malaysia di peringkat dunia ini, di mana beliau memberikan justifikasi kepada beberapa perkara utama yang perlu kita fahami berkenaan dengan pendanaan yang lestari. Saya dengarkan sedikit penubuhan saya bersama dengan beliau. What do we mean by sustainable financing? So, there ada 3 kategori. Satu yang dipanggil own source revenue. Own source revenue ni umpamanya cukai dan sebagainya yang dikutip oleh kerajaan tempatan. Ya. Kebanyakan daripada pengalaman di UN Habitat ni, kami membuat studi atas 600 lebih bandar di seluruh dunia. Dan hanya 40% daripada bandar-bandar ini mempunyai own source revenue. Maknanya 40% saja. 40% saja. Sebab di benua mana tertentu atau di satu dunia. Tidak ada yang kalau di negara-negara maju lebih tinggi. Tapi di negara-negara membangun ada amat rendah. Ini adalah kerana kita tak ada data. Kerajaan tu tak ada data, dia ada perundangan, dia ada undang-undang, tapi dia tak ada kebolehan untuk mengutip cukai itu. Ya. Jadi yang paling penting sekali own source revenue ni patut jangan dilupakan. Ya. Dari kedua, pelaburan asing ataupun FDI. Ini adalah amat penting sekali kerana FDI ini akan dapat membangunkan ekonomi setempat. Ya. Jadi tetapi kebanyakan bandar-bandar ini dia tidak ada, orang kata dia tidak ada kebolehan untuk manage, ya, untuk manage the FDI. Ya. Ini bukan di dekat Malaysia. Dekat Malaysia memang dah orang boleh katakan agak majulah. Tapi di benua Afrika, di kawasan-kawasan luar bandar, mereka tidak ada kebolehan untuk manage FDI. Walaupun FDI itu datang, dia tak tahu macam mana nak dibuat untuk pembangunan mereka. Dan ketiga dan amat penting sekali adalah orang kata debt. Ya, ini daripada debt ni adalah loan ataupun yang diambil oleh kerajaan tempatan ataupun atas nama kerajaan tempatan. Ya, ada banyak development loan ni yang orang kata ada kebocoran, ketirisan, kebocoran. Ya. Dan ini membebankan negara, membebankan kerajaan tempatan kerana dia terpaksa orang kata manage the interest. Ya, so umpamanya di small island developing state dengan least developed country ni, lebih kurang 60% daripada semua dana yang dia kutip adalah untuk membayar hutang aja, membayar bunga aja. Jadi macam mana dia boleh membangun. Ya, so ini adalah, jadi untuk kami financing sustainable financing ni adalah kita patut lihat semua ketiga-tiga ni dan membantu negara-negara ni ataupun bandar-bandar ni untuk build their capacity to manage this better. Okey, Nina, selalunya apabila kita berceritakan mengenai pendanaan ni, sudah pasti kita kata macam mana nak cari duit cukup ke tidak. Tetapi satu perkara yang kita ketahui dan juga pelajari bersama di World Cities Day baru-baru ini ialah saya menumbual Datuk Seri Maimunah Sharif, merupakan pengarah eksekutif di UN Habitat. Katanya bukan tak ada duit, tapi macam mana duit itu digunakan. Dan masalah yang selalu yang terjadi apabila dana itu ada tetapi tidak disalurkan untuk membantu mereka ataupun membantu keperluan masyarakat teramai di bandar secara keseluruhannya.
Jadi itu masalahnya. Dan juga begitu juga dengan bagaimana ketelusan pentadbiran sebuah kerajaan itu untuk memastikan bahawa saluran yang datang ataupun dana yang datang itu dapat diberikan ke peringkat bawah. Khususnya apabila kita cakap pasal perbandaran, ini berkaitan dengan kerajaan tempatan. Mereka ahli majlis, masyarakat teramai, dan juga ini penting kita melihat kepada ketelusan penyaluran dana dan juga maklumat itu. Tetapi satu perkara juga apabila kita bercerita mengenai pendanaan, nak cari duit, nak menyalurkan duit ini, seolah-olah perbincangan terlampau sukar untuk melihat kepada perkara-perkara yang mungkin kita bayangkan perkara baru. Kita akan muncullah perkataan seperti apakah inovasinya untuk pembiayaan. Apabila saya tanyakan soalan ini, Dr. Neil mengatakan bahawa sebenarnya inovasi itu telah pun dilakukan dan kita di Malaysia mempunyai banyak contoh-contoh yang terbaik untuk memastikan bahawa pendanaan yang lestari itu dapat dilakukan dengan pelbagai aspek. Instrumen-instrumen keuangannya ada, khususnya keuangan Islam. Kita dengarkan komen beliau ini. Yang saya nak cakap kat sini ni, Malaysia ni adalah satu tempat yang ada inovasi. Umpamanya Islamic banking. Ya. So Malaysia boleh katakan satu-satu negaranya yang mewujudkan umpamanya bond sukuk. Ya. Dan menggunakan konsep zakat. Maknanya bukan kesemuanya hanya untuk keuntungan saja. Ya. Jadi umpamanya sukuk bond yang dibuat oleh Khazanah tak lama dulu untuk mendapatkan dana untuk membuat sekolah pintar. Jadi bila sekolah-sekolah ni yang pencapaian yang baik tu, maknanya return tu bukan hanya tentang duit tapi disumbangkan, disalurkan terus. Betul, ya. Jadi ini adalah salah satu inovasi yang saya rasa amat diperlukan di dunia ni. Dan di World City SD ini juga saya berkesempatan untuk menubual tokoh korporat yang cukup disegani di Malaysia, iaitu Tan Sri Azman Mokhtar, kini menjawat jawatan pengurusi Lembaga Tabung Haji dan juga banyak jawatan-jawatan lain. Beliau juga berkongsi pengalaman dan juga komen beliau. Kata beliau, ya betul apa yang dikatakan oleh Dr. Neil itu, instrumen keuangan kita banyak, tapi dalam masa sama saya tertarik apabila Tan Sri Azman Mokhtar memberikan contoh kepada Istanbul. Konsep seperti wakaf, zakat itu sudah dilakukan sejak daripada zaman Uthmaniyah lagi. Dan juga bagaimana dalam konteks di Istanbul ini adalah ketamadunan yang wujud sejak mungkin lebih ribuan tahun dahulu. Dan ketamadunan itu juga perlu diuruskan dalam konteks arus masa pada hari ini. Dan Istanbul ada membuktikan contoh-contoh yang terbaik. Kita dengarkan sedikit komen dan juga temu bual saya, sedikit sedetan temu bual saya bersama dengan Tan Sri Azman Mokhtar. Banyak perbincangan dalam perbincangan kewangan secara seluruh dan of course dalam kita punya kewangan Islam di Malaysia, kita alhamdulillah boleh dikatakan leading lah the world. Jadi broadly kita pun tahu SDG kan, Sustainable Development Goal, bagus. Ini suatu aspirasi dunia lah, di peringkat dunia. UN dia buat ada berapa? 17 SDG. Yang nombor 11 is berkenaan bandar kan. Kemudian you pernah dengar kan ESG yang disebut ESG ni. Ya, ini environmental, social, governance. Jadi maksudnya orang yang berniaga, orang yang jadi financial, dia tak fikir hanya kerana business dan profit sahaja. Maksudnya dia kena fikir pasal environment, dia kena fikir about social practices dan juga dia kena fikir pasal tata kelola, governance. The problem setengah orang dah komen, saya pun komen kata SDG, ESG bagus tapi sekarang banyak MSG. Okey. Apa maksudnya itu Tan Sri? Nasi goreng. Okey. Apa yang disebut kalau you baca literature is greenwashing lah. Tapi saya pun interesting, MSG. Kalau ikut kacamata kewangan Islam, kita punya filosofi, antara yang dilarang dalam kewangan Islam bukan saja riba. Yang disebut gharar. Ini perkataan gharar ni means uncertainty. That means you tak sure. Kejap cakap ni, cakap tak cuba bikin. So contract tak betul. Or in this case measurement tak betul. Awak tu dia tak green, tak ESG, dia claim dia ESG, itu gharar tu. Tak elok. Tak boleh actually. Ada yang menunggang kepada konsep-konsep ni juga ya. Jadi kalau MSG tu, MSG kan yang goreng ni, you buang G, tinggal apa? MS apa? Maqasid syariah. Itu ayat saya. So maksudnya kita actually dah ada dah. Maqasid syariah tu is the objective ataupun inilah objektif
syariah, kan sistem din kita tu, apa yang kita nak capai. Jadi sekarang yang sama ada ilmiah ataupun practitioner, banker dan sebagainya nak kena tengok macam mana kita nak laksanakan suatu kaedah kewangan yang lebih orang kata balance, yang lebih balance dan juga menyampaikan infrastruktur macam inilah untuk kepentingan awal. Bukan fikir pasal profit je. Profit tak salah. Tapi dia kena seimbang, kena buat cara yang betul. Okey, Nina, apabila kita menyebut mengenai pendanaan ini, bukan kerja PBT, kerajaan dan juga mereka yang berduit sahaja. Tetapi ini melibatkan kita juga kerana salah satu perkara yang diangkat dalam World Cities Day ini ialah zero waste. Iaitu itu antara inisiatif yang dilakukan dan juga diperjuangkan. Di mana ini berkaitan dengan recycling, bagaimana kita menguruskan sisa pepejal dan juga sampah kita. Kerana ada negara-negara tertentu dan juga bandar tertentu sudah membuktikan bahawa mereka mampu mencipta kejayaan dan juga mencipta dana dan juga pendapatan menerusi recycle, reuse, rethinking dan sebagainya. Dan itu antara perkara yang dipelopori juga di Turki ini oleh wanita pertama Turki, Emine Erdogan. Tapi sebenarnya kita di Malaysia juga tidak kurang daripada menunjukkan contoh-contoh yang terbaik, khususnya di Pulau Pinang, di kawasan seberang Perai. Justru kalau nak kata PBT ataupun bandar kita ada duit lebih, kita juga mampu melakukannya dengan ada kesedaran yang berkaitan dengan perkara yang paling mudah sekali sebenarnya ialah kita semula. Itu mungkin topik yang kita boleh bincangkan dengan panjang lebar lagi, Nina, bila kita kami balik semula ke Kuala Lumpur nanti. Sekian saja perkongsian saya dari Istanbul. Kita kembali bersama dengan Nina di Bukit Jalil. Baik, terima kasih Zul untuk perkembangan mengenai World Cities Day dengan bawakan tema utama pendanaan bangunan bandar yang lebih mampan. Langsung dari Istanbul, Turki pada awal jam pagi. Saya berharap Zul dapat rehat dan tidur secukupnya dan teruskan bersama kami untuk mendapatkan World City Days di astrawani.com. Reservoir Link Energy Berhad merancang menceburi bidang perniagaan baharu bagi segmen tenaga boleh diperbaharui selain tenaga solar, termasuk tenaga hidro, biogeosim, biogas dan geotermal. Ia termasuk usaha kumpulan menceburi sektor tenaga hidro dan sektor rawatan air sisa di Indonesia. CIMB Bank Berhad melancarkan CIMB SME Business Card yang menawarkan rebat tunai tanpa had sehingga 1.25% untuk memudahkan perusahaan kecil dan sederhana PKS mengurus perbelanjaan perniagaan ketika melancong. Kad tersebut menawarkan pelbagai manfaat dan ganjaran pelancongan premium serta keistimewaan makanan dan membeli belah eksklusif. Institut Masa Depan Malaysia Masa dan Indonesia Strategis memeterai memorandum persefahaman pakatan strategik ke arah inisiatif penyelidikan ekonomi serantau yang komprehensif. Inisiatif itu akan menjalankan penyelidikan bidang kritikal seperti amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG, perniagaan, hak asasi manusia dan peluang ekonomi baru muncul. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com serta dagangnews.com. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini dijadualkan menggulung perbahasan peringkat dasar rang Undang-Undang Perbekalan 2024 bagi Kementerian Kewangan di Dewan Rakyat. Perbahasan peringkat dasar mengenai rang Undang-Undang Perbekalan 2024 bagi kementerian yang lain dilaksanakan dalam tempoh 8 hari bermula 16 Oktober disusuli penggulungan selama 4 hari mulai 30 Oktober lepas. Anwar yang juga Menteri Kewangan dijangka memberikan penjelasan lanjut mengenai beberapa perkara yang diumumkan ketika membentangkan Belanjawan 2024 pada 13 Oktober termasuk pelaksanaan dasar gaji progresif. Beliau dijangka menggariskan mekanisme bagi sistem gaji progresif itu. Sesi penggulungan pada Khamis juga akan menyaksikan Perdana Menteri menjelaskan usaha yang akan dilaksanakan oleh kerajaan untuk melaraskan semula ekonomi negara ke arah yang lebih kukuh, merancangkan sektor perniagaan serta mencapai keseimbangan sokongan fiskal dan perbelanjaan berhemat. Belanjawan 2024 bertemakan reformasi ekonomi memperkasa rakyat melibatkan peruntukan RM393.8 bilion iaitu belanjawan tertinggi pernah dibentangkan dalam sejarah Malaysia. RM303.8 bilion adalah untuk perbelanjaan mengurus, RM90 bilion sebagai perbelanjaan pembangunan
dan 2 bilion ringgit pula disediakan untuk simpanan luar jangka. Antara intipati belanjawan 2024 ialah defisit fiskal 2024 diunjurkan berkurangan kepada 4.3% daripada sasaran 5.0% pada tahun ini. Kerajaan juga akan menguatkuasakan pelaksanaan cukai keuntungan modal bagi pelupusan saham tidak tersenarai oleh syarikat tempatan berdasarkan keuntungan bersih pada kadar 10% mulai 1 Mac 2024. Kerajaan akan mula memperkenal kad diskaun khas untuk peniaga menu rahmah hari ini. Perkara itu sebelum ini dimaklumkan pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali di sidang Parlimen semasa beliau menggulung perbahasan rang undang-undang RUU Perbekalan 2024. Antara lain, inisiatif terbaru itu membolehkan peniaga membeli bahan mentah dengan potongan harga ditawarkan di 6 pasar raya yang bekerjasama dengan Kementerian Terbabit. Sebelum ini, KPDN maklumkan akan mewujudkan mekanisme khas bagi memberikan potongan harga istimewa kepada peniaga menu rahmah. Inisiatif menu rahmah dilancarkan bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 31 Januari tahun ini. Ia bagi membantu mengurangkan beban hidup rakyat, terutamanya golongan kurang berkemampuan. Menerusi program itu, restoran atau kafe yang mengambil bahagian dalam inisiatif tersebut menjual sajian atau menu dengan tawaran harga RM5. Anak syarikat Kerajaan Negeri Terengganu Eastern Pacific Industrial Corporation Berhad EPIC membelanjakan kira-kira RM2.4 juta bagi melaksanakan pelbagai projek tanggungjawab sosial korporat CSR termasuk basmi kemiskinan serta pembangunan masyarakat. Ketua Pegawai Operasi Kumpulan EPIC, Muhtar Suhaili berkata, menerusi jumlah yang disalurkan itu, EPIC berjaya membantu serta memberi impak positif kepada 25 organisasi pendidikan, 92 persatuan serta organisasi kerajaan dan bukan kerajaan sepanjang tahun lalu. Menurut Muhtar, platform media sosial menjadi medan penting dalam mendampingi masyarakat serta menyalurkan maklumat mengenai aktiviti syarikat. Fokusnya ialah bagaimana supaya EPIC ini bukan sahaja syarikat yang berasaskan keuntungan tapi juga membantu masyarakat sekeliling. Kita banyak program CSR yang kita adakan, contohnya saya boleh sebutlah CSR kita selain daripada perniagaan, kita adalah penaja kepada pasukan bola sepak Terengganu. Kita antara penaja pasukan TFC dan kita juga sebenarnya membuat program, banyak program dengan sekolah-sekolah, program dengan universiti-universiti. Setakat ini kita ada kerjasama dengan UMT, kerjasama dengan UNIZA dan kerjasama dengan UC projek-projek yang kita laksanakan. Jelasnya, bagi mendapat maklumat tepat agar bantuan sampai kepada golongan sasar, pihaknya sentiasa menjalin kerjasama erat dengan agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Katanya, EPIC akan terus memberikan sokongan padu kepada masyarakat terutama golongan yang memerlukan dengan pendedahan kepada pelbagai peluang bagi menaik taraf sosioekonomi dengan menceburi bidang kesawanan dan pertanian sekaligus memacu pembangunan negeri Terengganu. Tahun lalu, Eastern Pacific Industrial Corporation Berhad EPIC mencatatkan perolehan sebanyak RM339.6 juta dengan menyaksikan peningkatan 16% berbanding RM292.2 juta yang direkodkan pada tahun sebelumnya. Macam betul je kan? Cerita sebenarnya, kerap pakai getah rambut tebal dan ketat, kalau tak dijaga, rambut boleh gugur. Dove Micellar baharu kini mengandungi vitamin biotin untuk rambut 10 kali lebih kuat. Stream pelbagai kisah anda di sini. Saya dengan Samira dah putus. Stream apa yang anda inginkan. This is the perfect duet. Stream apa yang anda takuti. Guys. Hi Megan. I'm Katie. I won't let anything harm you. 타이틀이 뭔데? Vigilante. Stream yang anda suka. 이거 전기줄이냐? Di sini, dunia filem memberikan lebih daripada sekadar pengalaman sinematik untuk seluruh keluarga. Switch sekarang.
Dunia pasca pandemik COVID-19, kita menyaksikan cabaran yang besar di setiap negara, tidak kira benua yang mereka hadapi pada ketika ini untuk memulihkan ekonomi mereka. Dan apabila kita berdepan juga dengan perubahan teknologi khususnya dalam aspek artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan ini dan juga data analytics sendiri, bagaimana untuk kita melihat kedua-dua aspek ini diasimilasikan dalam pelan pembangunan negara bergerak kepada pemulihan ekonomi pasca pandemik tersebut, dan juga reality check yang kita belajar ketika pandemik dan disatukan dalam perancangan sesebuah negara. Itu yang kita ingin saksikan khususnya dalam konteks Malaysia sendiri. Bagaimanakah perkara ini akan diangkat dalam bentuk dasar maupun pelan hala tuju dan juga blueprint yang kita gariskan di peringkat serantau dan juga di peringkat antarabangsa dan juga di peringkat tempatan. Itu yang paling penting, itu yang kita ingin bincangkan dalam episod pada kali ini. Saya bersama dengan Matt Fitzpatrick, iaitu Senior Partner and Global Leader of Quantum Black Labs, McKinsey & Company. Matt, thank you so much for joining us. Let's talk about the intersection of technology and sustainable growth. How data analytics and also artificial intelligence play its role in supporting the sustainable growth, especially in healthcare, agriculture, financial, and also urban planning in that sense? Yeah, well, look, I think sustainable, inclusive growth are three things I think go together very well. And if I look at the impact of AI, I'll just name a couple examples. But if you look at healthcare and the ability to have better patient compliance, better patient interventions, better management of risk groups, all of that has been enabled by AI. If you look at agriculture, maybe more than any other sector, if you think about crop yields, crop planning, weather forecasting, I mean, all of that, which has enabled many of the advances in lifespan and population growth, has all been enabled by AI in many ways. And so I think there's a lot of different sectors where maybe not generative AI, but core machine learning has become crucial to the advancement of kind of many of our most crucial societies. I think generative AI will play a bigger role in some other sectors like customer service, customer interactions, but I think it's the combined framework of AI, which is both ML and generative AI, that's powering kind of sustainable inclusive growth. But how do we, in terms of data privacy and also security, how do we address some of the challenges such as the privacy of data and also data security and ethical considerations surrounding the collection of and use of the data? Yeah, well, so even I think before the advent of Gen AI a year ago, data privacy and security has been a huge focus for a long time, whether that's some of the regulations in Europe that have kind of governed data privacy, which I think are all really good, as well as PII data, for example. Any personal information is hugely protected in almost every company that does use it in some form. So I think the data infrastructure that powers a lot of this has always been very focused on security and privacy. I think generative AI is a bit of a different kind of step forward in that I think what people are doing now is they're starting to bring in new sets of data like textual data that relates to, let's say, human interactions and call centers, things like that. And so that means usually the way that people are operationalizing generative AI is in a separate, what we call Gen AI lake, rather than in their core data infrastructure. And they're doing that very intentionally for data privacy and security, which is if I've got a bunch of very private information on my healthcare company, like patient data, et cetera, I don't necessarily move all of that into my Gen AI lake because it's more experimental. I'm figuring out exactly what the use cases will be. And so for now, at least, most people have a separate environment where they're using generative AI. I want to talk about the digital divide and gaps as well, the unequal access to technology and data pose challenges in achieving equitable and also inclusive for sustainable growth itself. How do you see this area, especially in this region? Okay, so I would not have the best perspective on the nuances of this region. I would say that the unequal access to technology, that is a complicated question. So if you look at ways that technology has enhanced access, like I'll take credit underwriting for mortgages in the US, right? Like even populations that don't necessarily have access to technology do get a lot of benefits around preventing redlining, more equal underwriting, et cetera. So they may not be the ones with hands-on keys for all of it, but they are actually benefiting from technology in a lot of ways. I do think one of the big benefits of ChatGPT, for example, is taking the full corpus of knowledge that exists across the globe and making it very easy for anyone to access with a few keystrokes. I think that provides more access to technology in a lot of ways. So I think it's democratizing access to the corpus of information that's been very hard to sift through in the past. I mean, if you wanted to go study Russian literature 3 years ago and you did not have library access, that was a much harder thing to do than asking now for a summary of Tolstoy on generative AI algorithm.
But how do you foresee the complexity of integrating diverse data sets and also ensuring data quality and accuracy, and also addressing algorithm biases in that sense? Yeah, so let me separate out those things in a couple different ways. I think all third-party readily available data is going to become, everyone is going to have access to that. So by definition, Cohere, OpenAI, the big large language models are using all publicly available data. So the question for most companies starts to be, what's the particular data that I have that I can use, that I can train my models on, whether that's my customer service interactions, whether that's, you know, repositories of code I want to migrate. And what I would note on most of the generative AI use cases I've seen, at least, are on what I would say is a less sensitive corpus of data than traditional ML. So like traditional ML is going to run off of PII patient data, or it's going to run off of customer data sets that have all sorts of socioeconomic information. Generative AI use cases are mostly interaction data, like broad strokes here, interaction data, code, and then kind of expert content and content you're trying to summarize. It tends to be, I would say, on balance, a less sensitive corpus of data than traditional ML. But do you think the policy side, especially from the government side, do they understand the whole situation better in terms of supporting the whole ecosystem for AI globally? No, it's a great question. Look, I think regulation regulation in ML is fairly active already. So if you think about healthcare for things like value-based care or credit underwriting as a bank, I think most governments have figured out how to regulate ML, because in machine learning, it's very easy to understand what the outcome you're deciding is, let's say a credit decision, and then the 10 variables that decided that credit decision. That's a very transparent thing. And so it's very easy for a regulator to say, okay, I want to see all your ML models, I want to see your outcomes, and I want to understand if any of those are biased, and I want to see the set of inputs that determine those outcomes. So ML is a very regulated thing, or regulatable thing. Generative AI is more complicated because a lot of the regulatory themes are not really, we are still figuring out what those are, right? I won't say everyone has a great answer, but I'll give you two. Photographs. So what is a libel if I create a photograph of you doing something bad, which is now possible? There's no corpus of law that says how to regulate that now. Like, what is truth in a photograph? And that's, I think, one that is going to have happen, because every major public figure is going to have photos generated of them doing the things that are probably not true. And so I think regulators will start to, my guess is that will start to be regulated via, like, you'll have to have acknowledgments on whether it's a doctored photo or a taken photo. I think you will have regulation and tools around that. I think the other really complicated one is IP. And that's probably going to be the biggest question with generative AI, is how do you regulate similar but original content? So like, write me a poem that sounds like Shakespeare, or, you know, produce a song that sounds like Taylor Swift singing it. Like, is something similar to somebody's voice but not actually their voice? How do you protect that? And I think copyright law is going to evolve a lot, but I think that's a good thing. I think having governance for that will be a positive thing. Where are we in terms of regulation right now? I mean, if you look at US, this debate is happening. Yeah. Where are we? I think we're still early. I mean, really, foundation models have been around since about 2017. But I would say really nobody paid attention to them until last year when OpenAI started. And so this has been a very active debate in the last year. But like all things, it takes regulators a little while to figure out how to enforce this. I think you're seeing lawsuits already that will start to form some of that around, you cannot steal my voice, like, or this sounds too much like me as a writer. You know, I think the writer's strike in Hollywood is another big example of that. So one thing I think is a positive is the hype curve around this has brought enough attention to it that I think you'll have some resulting regulation from. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Ini perkembangan yang baru kami terima. Berteraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara.
Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Let's talk about the quantum black. How does quantum black ensure that your technological advancements contribute positively to the various sectors, especially communities for holistic development and also sustainable development as a whole? Yeah, so some of that is just a conscious choice to make sure that we work in sectors where we think we, move society forward in a positive way. So sustainable development, things like carbon footprint modeling and understanding like the carbon footprint of real estate, which is actually quite a hard thing to set a baseline for without data and technology. Or, value-based care and healthcare is another one we spend a ton of time on. I think there's numerous different sectors like that we've made a conscious effort to spend time on, and sustainable inclusive growth has been a real focus of many of the things we've done. I think then there's a second part of it, which is in the models we build, we try to make sure that transparency, that they bring transparency and positive outcomes to the market they're in. So an example being loan underwriting, right? Like if you think about any bank in the U.S. now doing loan underwriting, what you want to make sure is that there's no what's called redlining. There's no bias in how you decide to extend credit. Do you not, extend it in a biased way towards certain communities versus others. But ML is actually a very transparent way to do that. I think that's the really positive thing about in a world 10 years ago where you made an underwriting decision based only on like two factors, it was a bit murky why you made that decision. But when you have like a clear view of 25 factors in an applicant and you compare that to all other applicants, you can establish things like bias very cleanly. And so we spend a lot of time making sure that everything that we help build is transparent and really, reflects the value system we want to help build. How's in terms of adoption by the corporate sector? I mean, it differs depending on the countries and also advanced technologies within the countries themselves. But if you could share with us within this region, for instance, or as you could, the things that we can learn from other region as well, in terms of adoption from the private sector as well, in terms of AI. Yeah. So if I take the different components of AI, it's uneven is the short answer. So I think ML is very mature in some industries like financial services. Obviously has been a big, healthcare has been a big proponent of it. Yeah. There are other areas like industrial machinery where it's more nascent. I think similarly with Gen AI, there are certain areas like media that are going to take very active advantage of it pretty soon. Software and engineering development is another big one. There are other industries where I think they'll be slower to embrace it, but also it's unclear the relevance to it. Like metals and mining, I'm not sure generative AI will be. I think ML is very interesting for metals and mining, but I don't think Gen AI really has figured out its applicability for that yet. Yeah. I mean, I want to ask the questions that, probably you heard this question a lot. Will AI replace the existing jobs that we have? I was on a panel earlier and somebody right before me on the economic development panel was pointing out that, and this is not my stat, but I thought it was interesting. She said that in a schoolroom today, 60% of the jobs that people have will be for industries or jobs that do not exist yet. So if you think about the constant turnover of all industries, you have so many new things, solar panels, that were not even really popular 20 years ago. And I think AI will follow a similar curve. I think there will be tons of new jobs created by a lot of these technologies, and there'll be some jobs that become less prevalent. But that's been true of every single period in the last 50 years as new jobs are formed and other jobs become less important. I want to get your point of view with the rapid changing of technology and technological advancements for countries such as Malaysia. There's a lot of challenges that we may face, but how do we navigate these challenges moving forward and fostering innovation and also development at the same time? So let me think of what those challenges might be. Obviously, how you regulate and deal with them is one part of them. How you take advantage of them to foster innovation and growth is a different part of them. I think a lot of the usage of these will be kind of twofold. Bigger companies deciding how to enhance their businesses around them, governments as well. But then a lot of small entrepreneurial companies thinking how to build new things.
And, you know, the observation I have, if you think about small businesses, et cetera, is they're going to be some of the most active users of a lot of this new technology. And I think many new things will come to pass because of it. So I think it's we're in what I would call a transitional period where we're a year into this. No one's quite figured out, you know, who the new emergents are going to be. And I think Malaysia will have its own set of those. I think at the same time, you want to make sure that you do think about regulation that make sure nothing bad happens from it. So I think you basically want to let the private sector have all the new developments that will come from it, and also think about, you know, regulators will think about the right way to regulate that as we go. How do you assess the current global status of technological integration in sustainable development globally, and if you could comment also in this region as well? Yeah, so I have less of a view. I'm only here for 2 days at the moment, so I have less of a view on this region. But I will say, like, I think if you look globally on it, I mean, I'll name a couple examples, but agriculture, I mean, the steps forward in terms of crop outputs and lifespan as a result of that have been massive, and much of that is driven by analytics and technology and in kind of crop forecasting and yields and all that. So I think that's been a huge one. I think healthcare, there's no doubt, if you look at, look at the vaccine development work in the last 2 years with gene editing, gene sequencing. I mean, many of these technologies have been a huge part of the benefits and advancements for kind of humanity over the last 10 to 15 years. So there are definitely challenges, and there's always pluses and minuses to everything. But I think on balance, I think the next one obviously was sustainability and the implications of kind of carbon footprints, both operational and construction-based carbon. I think that's going to be the next horizon that humanity will wrestle with. But I think you're not going to be able to make intelligent decisions around that until you understand the data baseline and, you know, where things are being built and what the implications of those are. And I think that's where analytics will come to play, like just understanding the baseline. But how do you see the argument of that AI would create more, whether it will create more inclusivity or, you know, making the gap even wider globally? Yeah, so I think there's two ways to look at that question, which is, you know, there are new businesses that have arisen that have created wealth, which has created some disparity. But on the flip side, if you look at the users of technology, I think it's definitely been more inclusive, whether that's being able to call a cab or an Uber anywhere you want, or making sure that, you know, loan access is much more democratized, which is a whole suite of players in the US doing that, or even things like, you know, healthcare providers making sure they can ensure more consistent standards of care and all the processes and checks. I mean, that was it was very hard to measure kind of consistent care access without kind of a technological backbone. And so I think, look, technology has its pluses and minuses. I won't say it's all good, but I think on balance, if you look at standards of living and economic production and kind of many of the huge steps forward society has made over the last 20 years, I think technology has driven a lot of that. I think there's obviously the social media part of that, but that's not necessarily analytically related. I think that has its own challenges. Let's talk about the good side, because in Malaysia and in this region particularly, we talk a lot about food security. And one of the things that we can do is via AI and also data analytics is for agriculture is, you know, to enhance the crop production and minimize water usage, etc. But how do you foresee this technology being used and should be used in this region, you know, further to solve this problem, especially when it comes to food security? Well, look, I mean, I think that's a great example of one of the real positive. You think about at scale quality control and, you know, at kind of ensuring things are consistent, high quality and scalable is a really powerful thing for agriculture as a whole. And I think if you think about, you know, everything from like the FDA regulating to make sure that all produced drugs are high quality, like spot testing, security testing, that's a lot of what technology has brought in as a backbone that's allowed people to live longer, be healthier. And I mean, agriculture has been, if you look at lifespan increases, probably the biggest driver of all of that over the last 20 years. And, you know, the example I gave in the talk earlier is, I don't remember the exact percentage, but some huge percentage of the world 80 years ago was engaged as agriculture, or maybe 100 years ago, was engaged as agriculture as their primary profession. Now that's a smaller percentage now, but that labor all went to hugely different industries and created a lot of new things. And the advances from manual to automated that happen in agriculture have been a huge part of expanding human life spans on average from that period by decades. So I think that's a really good example of a win-win from that.
Last but not least, based on the current situation of AI and data analytics and whole technological advancements currently, but how do you foresee 10 years down the road in terms of adoption and technological advancements worldwide, and how should we brace, I don't know, for impact? Well, first of all, one thing, I think it's going to take longer for AI and Gen AI to be adopted than people think. I've spent the last 10 years helping people build ML models, and I would say it's pretty shocking how few organizations are still using them at scale. And there's a whole host of different reasons for that. If you look at like how foundation models for Gen AI are implemented, they're pretty hard. They're not easy to implement, for starters. Like, they do what's called hallucinations, which is they produce unpredictable outcomes that you might not want, and you have to basically make sure that you regulate and protect against all of those. So I think it's going to take people a bit of time to figure out how to implement these things at scale and really use them. And I think if even take a step further, like, I think people take time to feel comfortable that Gen AI is not good for decisioning. Like, traditional ML is much better for decision-based outputs, like a pricing decision, for example, because it's audible, it's really clear what went into it, went out, what came out of it, and you know exactly what you're trying to predict. Gen AI is effectively allowing an algorithm with a neural network, deep kind of black box model, to come to an outcome that should be good most of the time, but is not always good. And that is a real risk. I think that's the challenge with these language models, is they produce a really good outcome 80% of the time, and you have to figure out how to put guardrails around that other 20% so your outcome is consistently good. And that's not an easy thing to do. So I think you'll see a wave of chatbots that'll probably be the next version of this, but I think it's going to take a couple of years for this to see widespread. But we're on the right track for this region especially. I think so, based on the set of conversations I've had over the last 2 days. I think people are really interested in it. I think there's a lot of really entrepreneurial projects that people are building up. And, some of the advantage you guys have is it seems like, at least based on my conversations, a lot of the data infrastructures that have been built out here are modern. They've been built out in the last couple of years. They're not built on 15 or 30-year-old mainframe servers like a lot of stuff in the US. And so you have a really modern foundation to build off and use this technology. So I think that's pretty exciting. All right. Matt, thanks so much for joining us. It's a pleasure having you on our show. That is Matt Fitzpatrick, Senior Partner and Global Leader of Quantum Black Labs, McKinsey & Company. Sekian saja untuk episod pada kali ini. Saya Najib Aroff. Assalamualaikum, salam hormat. Saya sayangkan awak.